हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में आप सब ठीक होंगे। रिसेंटली आपने ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने अपने कंट्री मैप में इंडिया के दो स्टेट्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्या उनका ये अब एक हिस्सा हो गया है। और इस तरह से कि जैसे ये पाकिस्तान का पार्ट है। ये जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इससे मुझे एक बड़ी हैरानगी होती है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स एक इतनी ऊंची स्टेटस पर रहते हुए इस तरह के बयान देते हैं जिसका एक मजाक की तरह माना जाता है। क्या मैप के अंदर किसी कंट्री के स्टेट्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लो तो क्या वो आपका हिस्सा हो जाएगा? ये एक वर्ल्ड के अंदर एक अजीब सी स्टोरी बनती है, एक अजीब सा हिस्टोरिकल इवेंट्स बनता है जिस पर लोग इसके ऊपर ज़्यादा हंसेंगे। मगर इसको ज़रा उनके पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो शायद उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि वहाँ की जो जनता है उनको भी समझाना होगा कि 370 के बाद और 35A के एब्रोगेशन के बाद और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जैसे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी अपील लेके गए थे और बड़ी लंबी स्पीच भी करी थी। और उसके साथ साथ जब ये सक्सेसफुल नहीं हुई तो चाइना की हेल्प से वहाँ पर वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाइना ने काफ़ी कोशिश की, मगर दोनों हिस्सों में दोनों एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। तो ये एक नेचुरल है कि पाकिस्तान अपनी जनता के लिए एक ऐसा माहौल बनाए कि आज भी कश्मीर की जो प्रॉब्लम है अलाइव है और वो इसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उनके अंदर एक उम्मीद डालते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। चलिए, मगर इसका नतीजा क्या होगा शायद वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इसका नतीजा बहुत ही उल्ट होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट से आपने ये कहा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। आप राइट 1947 से लेकर आज तक ये बयान देते जा रहे हैं कि हम कश्मीर के लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और ये फैसला वो करें कि वो क्या इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या वो एक कश्मीरियत एक अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं। ये तो राइट आपने एक मिनट के अंदर एक स्ट्रोक के अंदर उनसे छीन लिया। तो ये जो कश्मीर के अंदर या पीओ के एरिया में लोग रहते हैं उनसे क्या ये सवाल नहीं करेंगे कि ये आपने क्या किया? हो सकता है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद लोगों को वहाँ की समझ नहीं आएगी। तो क्या वहाँ लोगों को इतने बेसमझ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसमझ भी लोग होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। इसी तरह भारत में भी है। जब भारत के अंदर ये कहा गया कि हम वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं पीओ की, तो बहुत से मीडिया के अंदर ये बातें की गई कि जैसे कि पीओ के उनके पास आ गया है। ये एक हमारे जो वे ऑफ थिंकिंग है इस एरिया की, वो जैसे हम कहते हैं इंडियन थिंकिंग है, वो एक इस तरह की है कि जिससे हम अपने आवाम को या अपनी पब्लिक को एक इस तरह से माहौल देते हैं कि जिससे लगे कि हम जीतते हुए हैं और हम आपके बिहाफ के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, ये एक पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है और जो उन्होंने की। मगर जैसा मैंने कहा कि इसका असर जो होगा बिल्कुल इसके उल्ट होगा। उसके उल्ट क्यों हुआ कि सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या यूएनओ है,
उनके पास अब आपके पास कोई रीज़न ही नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये एक कंफर्म करेगा कि जो 370 और 35 की एब्रोगेशन हुई है, ये एक इंटरनल मैटर है इंडिया का, और किसी और कंट्री को कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं। अगर वो इस पर बोल रहे हैं या कह रहे हैं, ये एक फजूल सी बात है। दूसरी बात जो आपने सुनी होगी वो ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कहा है कि मीटिंग बुलाई जाए OIC, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें 57 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं और 57 कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अब ये समझते हैं कि इस मीटिंग को कॉल करने से ये जो 370 और आर्टिकल 35A का मसला है वो इसके अंदर लेके जाए, और सारे के सारे 57 जो नेशंस हैं इस्लामिक, वो पाकिस्तान की फेवर में बोले और इंडिया के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें कि वो इस चीज़ को वापस ले लें। ये भी अपने आप में एक मजाक है जो कि पॉसिबल नहीं है और ना ये होगा। ये एक बात बहुत क्लियर है, मगर ये बात उन्होंने ऐसे क्यों कही, या ऐसा है कि ये इंस्टिगेशन है या प्रोवोकेशन है या एक चाइना का थॉट है, जैसे कि चाइना ने एक मैप के तौर के ऊपर एक थॉट या प्रोवोक किया हो पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने या जैसा कि माना जाता है कि नेपाल ने भी यही बात करी कि अपने मैप की, नेशनल मैप के अंदर कुछ एरिया जो भारत का है, इंडिया का, उसके अंदर उन्होंने उसको इंक्लूड कर लिया है। ये अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी चाइना ने ऐसा किया हो। मगर जब ये पाकिस्तान ये कहता है कि इसकी दिस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको मीटिंग कॉल की जाए, तो जो इसके लीडर हैं वो हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लीडर ने इस मीटिंग को कॉल करने से इनकार कर दिया। तो आप देखिए, समझदारी या जो अक्लमंदी या बेवकूफ़ी समझिए, जो भी आप समझिए, मगर इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया जो इस्लामिक कंट्री का OIC का चेयरमैन है, वो अगर मीटिंग नहीं कॉल करता है तो हम मीटिंग कॉल लेकर लेंगे, हम मीटिंग कॉल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सऊदी अरेबिया को, उसकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं, और वो सऊदी अरेबिया जो इनको 1947 से लेकर आज तक हर हालत में इनकी हेल्प करता रहा है, कितनी ही बार इनको लोन्स दिए हैं और कितनी ही बार इनको फ्री में ऑयल देता रहा है। हालांकि एक वक्त था जब पोखरण या जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो एक ज़बरदस्त सैंक्शन इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर थी। उस वक्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्प की थी, मगर आज उन्होंने उनको चैलेंज किया है, या समझिए एक बगावत की है। ये क्या प्रोवोकेशन चाइना की तरफ से या किसी और जगह से है? हम उस पहले को डिस्कस करते हैं। मैं आउटसाइड में ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये वर्केबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके बहुत से रीज़न्स हैं। बहुत से एनालिस्ट ये इस बात के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं, और बहुत से लोगों का ये एक व्यू है कि शायद चाइना ये सोचता है कि USA जो है वो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा है,
थ्रू सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के और यूएसए के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और इसके रास्ते से वो उनको सबको कंट्रोल कर रहा है। और अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ओआईसी की तरह इस्लामिक कंट्रीज़ की, तो ट्रम्प साहब का या यूएसए का कंट्रोल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मगर ये भी मैं समझता हूँ बात सही नहीं लगती, हालांकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ऐसा हो भी तो ये भी कामयाब नहीं होगी। कामयाब ना होने की भी बहुत सी वजूहत हैं या बहुत से रीजंस हैं, बहुत सी लॉजिक है। वो सबसे पहले ये है कि वर्ल्ड में देखा जाए तो और भी नेशंस हैं इस्लामिक, जैसे हम कहते हैं टर्की है, मलेशिया है, साथ में आप देखते हैं ईरान भी है। ये कंट्रीज़ की जो कॉम्बिनेशन है या पाकिस्तान उसके साथ है, ये उनके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज टर्की में उन्होंने एक और चीज़ छोड़ी है, और उन्होंने ये कहा है कि वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो उसको रिवाइव करेंगे। तो नेचुरली ये पाकिस्तान जो एक इस्लामिक बेस को बहुत ज़बरदस्त मानता है, और टर्की भी अब रिवाइव बैक या इसके रिकैटलाइज उसको, बल्कि सेकुलर स्टेट से वो एक इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, तो वो ऐसे फ्रेंड्स अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ में जो सऊदी अरेबिया है उसका टर्किश के साथ, या टर्किश सऊदी अरेबिया को एक बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली नहीं समझता, और उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि दोनों ही कंट्री एक सुन्नी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि टर्की ये समझता है कि वो एक बड़ी स्टेट है, इम्पॉर्टेंट स्टेट है, और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी जो लीडरशिप है वो उनके हाथ में होनी चाहिए, ना कि सऊदी अरेबिया के। मगर सऊदी अरेबिया के पास बहुत सी रीजंस हैं जो एक एज ए लीडर वर्क कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है ये इसको मैं समझता हूँ कि टर्की ने प्रवोक किया है, और चाइना ने भी हो सकता है प्रवोक किया हो, और या समझिए कि ये एक इस्लामिक जो वर्ल्ड है या इसकी वजह से जो सिम्पथी कश्मीर के लिए पाकिस्तान मांगता है। मेरा अपना ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है जो इस्लाम को वर्ड को इस्तेमाल करता हुआ अपने राइट्स या अपनी लॉजिक या अपनी ये समझता है कि कश्मीर उनका हिस्सा होना चाहिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक सिम्पथी मांगता है, या हम कहें कि उनसे बेगिंग करता है कि आप इस्लाम हो, मैं इस्लाम हो, ऑन दैट बेसिस आप मुझे हेल्प करिए और ये कश्मीर जो है मुझे दिलवाइए। ये एक सीधी सादी एक भीख मांगने वाली बात है। हालांकि अगर इस थॉट को या इस प्रिंसिपल को वर्ल्ड ओवर के अंदर इस्तेमाल करें तो कोई भी कंट्री ये नहीं कहता कि मैं क्रिश्चियन हूँ और आप भी क्रिश्चियन हो, इसलिए इस रीज़न से आप हमारी बात को मदद करिए या हेल्प करिए, या आप हिंदूज हो या आप नॉन बिलीवर हो कि भाई कोई गॉड है या नहीं है, तो आप उस बेसिस के ऊपर हमारी हेल्प करिए। ये एक इस्लामिक वर्ल्ड की ज़्यादातर जो है वो एक पाकिस्तान से ज़्यादा इनिशिएट होता है। अब क्योंकि टर्की भी अब रिवाइव बैक कर रहा है, और बहुत एक और भी इशू था जो एक इन्होंने उसको भी नाम ही बदल दिया, एक मास थी
اس کا ڈیموکریٹک وے سے پہلے ایک تیسرا نام تھا، اب دوسرا نام اس کو کر دیا، اور ایک بڑی سی ماسک بنا دی گئی ہے۔ پہلے وہ ایک ہسٹوریکل وے سے ایک سب لوگوں کے لیے دیکھنے کی چیز بنائی گئی تھی۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ٹرکی، ملیشیا، ایران and Pakistan and China also, they all are joining together and probably making one block. Their expectation or thinking is like that. What I think is like this. Now, on the other hand, what are the latest developments are that UAE نے اسرائیل کو ریکوگنائز کر دیا ہے، جبکہ یہ پہلے ریکوگنائز کتنے سالوں سے نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسرائیل کے ساتھ اور عربین کنٹری کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ سمے کے اندر ان کے اندر ایک دوستی ہو جائے گی، یا یہ کہیں ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے، جو اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ بلاک بن جائے گا، اور دوسری طرف ایک دوسرا بلاک بن جائے گا جو کہ ٹرکی اور پاکستان یا ملیشیا یا ایران اس کو ایک طرف رکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان یا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، یہ سامنے سے کچھ ڈفرینٹ میننگ دیتے ہیں، مگر اس کو بہت ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ ایک ان کا آبجیکٹ کسی دوسری دور اندیشی کے آگے جاتا ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی ایک اسکیم ہے، بہت بڑا ایک ٹارگیٹ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ہو رہا ہے، جو ایک ڈفرینٹ بلاک بن رہا ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمے میں ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا وار زون بھی بنے گا۔ یہ جو وار زون عربین کنٹری کے اندر، عراق ایریا، سیریا، یہ سب ہوئے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اس وار زون کو شفٹ کر کے دوسری ایریا میں لے جایا جائے۔ اور اس کے بھی ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی جو اکوپمنٹس ہیں، جو ہم وار اکوپمنٹس مانتے ہیں، وہ سارے پروڈیوس کرتے ہیں میکسیمم ویسٹرن ورلڈ انکلوڈنگ یو ایس اے، اینڈ یہ ایک اکانومی کا بڑا سبسٹینشل آئٹم ہے، اور یہ آئٹم اگر سیل زیادہ ہوتی ہے تو اس کنٹری کی اکانومی امپروو کرتی ہے۔ یو ایس اے کی اکانومی بھی پچھلے 2008 سے لے کر کنٹینیوسلی نیچے جاتی جا رہی ہے، اور ایک بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہیں، ان کی سیل اور بڑھے۔ اور جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی وار زون بنے ہوئے ہیں، ان کی آگے پرچیز کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ جو وار زون کے پرپیٹریٹرز ہیں، وہ ایک راستہ دوسرا بنانے کی کوشش کریں گے، اور ایک ڈفرینٹ وار زون بنے گا۔ میں اس چیز کو یہ بھی کہوں گا کہ انٹرنیشنل سینیریو میں ایک ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، اس کا کنیکشن دوسری ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک میپ کی ہے، یا نیپال نے کیا، پاکستان نے کیا، اب یہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ یا پاکستان کا یا OIC کا ایک دوسرا ایشو اٹھا ہے، اس کا بڑا کنیکشن ہے ویریس ادر فیکٹر کے ساتھ۔ چائنا نے جو ایک اپنا فیس آف ود انڈیا آگے بڑھا کر کیا ہے، یہ بھی ایک اس کا ایک حصہ ہے جو اس سے کنیکٹ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمے کے اندر چائنا نے جو سٹیپ لیے ہیں،
وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے، آن دی کنٹری وہ ریورس بیک ہوں گے۔ میرا ریزن اس میں یہ ہے کہ چائنا نے اپنی جو ریزروز اس کے پاس ٹریلین آف ڈالرز ہوئے ہیں، ان کو اس نے چاروں طرف انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس امید سے کہ ان سے ریٹرن ملے گا۔ کیا اس سے ریٹرن ملے گا یا نہیں، یہ حالانکہ ہر انویسٹر ایک امید رکھتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو لون دیے جاتے ہیں ان سے لون بھی واپس آئے اور انٹرسٹ بھی واپس آئے، اس سے ان کی انکم بڑھے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ جتنے بھی چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر آل اوور، بہت سی چھوٹی چھوٹی کنٹریز کے اندر جو انڈیا کے سارے چاروں طرف سے گھیرتی ہیں، چاہے وہ انڈین اوشن میں ہو یا بنگال میں ہو یا گلف میں ہو، ان سب کنٹریز کو جو انویسٹمنٹ کی گئی ہیں وہ پروجیکٹ بڑے اسٹرانگ نہیں ہیں، اور مینس کہ ان کا جو ریٹرن ہے اور گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ، ریٹرن کم ہے یا لانگ رن ہے، گیسٹیشن پیریڈ زیادہ ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے بھی جو اکانومی ہے چائنا کے اندر بھی ڈاؤن ہے اور ورلڈ اوور بھی ڈاؤن ہے، اور ڈیمانڈ بھی کم ہے، اور یہ آگے کچھ سالوں تک بھی ڈیمانڈ کم رہے گی۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہیں اس کی جو اس کی کمپلیشن ہے، وہ پروجیکٹس جو ہیں لانگ ہو جائیں گے، زیادہ پیریڈ لیں گے، اور اس سے پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھے گی، اور ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے اس کا ریٹرن بھی ان کو واپس آسانی سے آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہے کہ چائنا کی اپنی اکانومی بھی نیچے جائے گی، اور اس انویسٹمنٹ کا بھی اس کو نقصان ہوگا، وہ نیگیٹو طرف کی چلے گی۔ یہی نہیں ہے، آج آل اوور دا ورلڈ کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے ذمہ واری چائنا کے اوپر پڑ رہی ہے، اور اس کے اوپر ٹرسٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور نیچرلی ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز بھی کی طرف ورلڈ اوور کے ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو میں دھیان میں رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جو چائنا نے دو اسٹریٹجک جگہوں کے اوپر اپنی فوج کو نہیں ہٹایا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا اٹیمپٹ سکسیسفل نہیں ہوگا، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ اس جگہ سے واپس چلے جائیں گے، یا وہ مجبور ہو جائیں گے اس کو چھوڑنے کے لیے، کہ ورلڈ کے سینیریو چینج ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ بلاکس ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور اسٹرانگر بلاکس جو ہیں ایک طرف جا رہے ہیں، جیسے انڈیا، یو ایس اے، اسرائیل اور جاپان، آسٹریلیا۔ دیز آر دی ویری اسٹرانگ کنٹریز، اور چائنا کے ساتھ جو کنٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں، حالانکہ چائنا نے ایک بہت ونڈرفل سٹیپس کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہت بڑھایا ہے، یہ ایک پریز وردی ہے، اور انڈیا اس کے مقابلے میں بہت پیچھے رہا ہے، اس کے بھی اپنے ریزنز ہیں پیچھے رہنے کے، وہ بھی ایک میں بار اس کے اوپر بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور میں وہاں کے پولیٹیشینز کو رسپانسیبل سمجھتا ہوں۔ ان آئیڈیاز کے ساتھ، تھاٹس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ پلیز، اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں یا اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہوں تو آپ اس کو لائک کریے، اور ساتھ میں پلیز اس کو سبسکرائب کریے، اور اپنے دوست رشتہ داروں کے اندر بھی آپ ان کو شیئر کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں۔ many thanks. God bless you all, and you have it all, and be careful in this virus.